Excel, Excel, Excel sa shooting. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksana dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Karno, Hatta. Saya ada shooting. Ladies and gentlemen, Melan ke tengah lagi, Melan. Dokumen sekolah. okay, ladies and gentlemen, thank you for watching. here our Mr. President sound when him proclaim going to give him sound to say that Indonesia stand and be the winner and going to make our century. Oh, I cannot get me what to say the word. Oh, it is here. That is very great. Dah, kalau mau foto lebih saya sini, ini lapisin emas. Terus ini kaca.